konsultasyon ngadto sa mga LGUs para masiguro ang long-term development framework ng probinsya gikalipay sa gobernador. Mainiton nga gidawa sa munisipyo sa Claver ang provincial government ng Surigao del Norte atol sa consultative meeting sa ng mga workshop para sa pag-update sa Provincial Development and Physical Framework Plan sa tuig 2028 ngadto na sa tuig 2055. Sanan ang pag-aalay niini sa Comprehensive Land Use Plan sa non-Comprehensive Development Plan sa mga lokal na panggobyerno kon LGUs niadtong Agosto 3 tuig 2026. Ini amo ang tagsulti kuban buntag ni Provincial Governor Lyndon Barbers laong sa gobernador ang mauna kaliyukan giya pasiugdahan ng Provincial Planning and Development Office kon PPDO ubo sa pagpanguna ni Provincial Planning and Development Coordinator Jonathan A. Litang tumong sa konsultasyon na masiguro na ang long-term development framework sa probinsya sa nanayuyon sa mga plano, prioridad sa mga pangandroy sa mga lokal na LGUs. Lakip sa mga highlights sa kaliyukan amo ang presentasyon sa gi-update nga padan-awon sa probinsya ang Surigao del Norte Prime 2055 ang validation sa mga functional role sa Claver sanan ang mga sektoral workshop nga nagaila sa ilang mga prioridad na dagko na proyekto dakan makatabang sa paghulma sa dugay ng pagpalambo sa munisipyo sanan makatampo sa kinatibukang agenda sa kalambuan sa probinsya. Natapos ang kaliyukan pinaagi sa bagong pasalig gikan sa provincial government sa Surigao del Norte sanan sa munisipyo ng Claver na paligunon ang panag-iban ipahiujon sa mga prioridad sa kalambuan sanan magtinabangay para sa pagkabot sa gipaambit na panan-awon sa Surigao del Norte Prime 2055. Matod ni Governor Barber Sida naghatag og pagpahayag ngadto na sa kinasingkasing na pagpasalamat sa mga opisyal sa munisipyo, mga pangulo sa departamento sanan mga representante sa iban pa na mga partisipante tungod sa ilang aktibong pag-apil sanan bililhong mga ideya atol sa mga workshop. Nanukad gikan diri sa Kapitolyo ini si Marek Senars Marcon Simblags Mario Conali simulan mula ang salamat. Marajaw na adlaw natong tanan.